Merci beaucoup Zikiri Nuhundumbia qu'il faut qu'il y ait l'ignorant ni dongiri nyogomada quoi. Bon Mali artiste betunga chesiri bi. Faso be chugumna ka concert ke faso togola a warika takanga arime deme. Mais Mali artiste c'est pas la peine. Dia jamana basité ni gelea buka. Ça veut que ni gelea be dia jamana bauka ou ka artiste be concert de ke. Ka jama wole wari min be soro ola obe takadi faso ma obe taka faso deme. Mais on fait artiste tanyini naw obe ka bi fantaw yere ka kuta min ambe do ka ala ka hinawla nin chain flene ni sarabi ala de bolo Zikiri no ndumbia ay dongili minda anga arime tokola o ka bosanu ni wari ambi foki wali nyumando Zikiri no ndumbia na rabe petini ka numéro yene quoi ka wole quoi vraiment ka fo quoi ni mɔgɔ bɛ petini ka numéro do a y'a kɛ ala kama a ka ci ma quoi voilà a bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo k'u aimer k'u commenter k'u partager an ka foli belebeleba bɛ aw ye an bɛ ɲɔgɔn bolo danbe sira kan fasojɔ sira kan k'aw bɛɛ tu fo mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo partager sanga ni waati bɛɛ mɔgɔ minnu bɛ don an ka vidéo kɔnɔ ka commentaire kɛ aw sara bɛ ala bolo ala k'an bɛɛ sara faso kanu min y'a lase ɲɔgɔn ma ala k'o kanu to badabada faso joli ala k'o dusu don an bɛɛ kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ jamana tɛ an bolo ka Mali bɔ y'a faamuya b'a la foyi t'an bolo ka Mali bɔ an bɛɛ k'an cɛsiri k'an fanga kɛ kelen ye ka an faso bɔ dingɛ kɔnɔ n'o kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya ni bɛɛ lafiyara n'a ka di sali n'a ka di kana sali n'a ka di kɛ alimami ye n'a man di kana kɛ alimami ye n'a ka di taa ŋaɲa fɛ mais jamana tɛ yen fɔlɔ an bɛɛ k'an fanga kɛ kelen ye k'an diinɛ kɛ kelen ye k'an ŋaniya kɛ kelen ye ka faso sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni faso bɔra dingɛ kɔnɔ o waati bɛɛ bɛ se k'i ta kɛ bɛɛ bɛ se k'i ta kɛ o la mais en tant que faso bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ka kɛ ala kama an ka ɲɔgɔn faamu an ka kɛ ala kama an ka don da kelen fɛ an ka kɛ ala kama an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka kɛ ala kama an ka ɲɔgɔn minɛ foyi t'an bolo ka Mali bɔ aw yɛrɛ hakili b'a la waati min na anw ka ɲɛmɔgɔ ye Faransi ambassadeur gɛn Faransi opposant majorité population u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u ka jamana intérêt k'o défend a diɲɛ bɛ ka bin an kan bi an yɛrɛ b'a dɔn ko diɲɛ bɛ ka bin an kan an yɛrɛ b'a dɔn ko kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ k'an yɛrɛ nɔ tɛ mɔgɔ de taara imposer an dala ye ka taa nin kɛlɛ jagoya bila Mali kɔnɔ pour que olu ka se k'an faso ci ka an faso an ka nafasɔrɔ siraw an ka intérêt an ka nafolo k'u bɛɛ cɛ ka n'u faso jɔ ne bolo o waati la an bɛɛ kan ka kɛ kelen de hali n'a y'a sɔrɔ Asimi man di ye Sogɛli man di ye Balayira man di ye mɔgɔ wɛrɛ man di ye i kan k'o dusu bila kɛrɛfɛ ka jamana ka intérêt défend fɔlɔ ni jamana basigira min ka di i bɛ se k'o kɛ n'a ka di i bɛ Faransi défend n'a ka di i bɛ se ka na voter Macron tɔgɔ la n'a ka di i bɛ min kɛ i b'o kɛ mais jamana bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an ka kɛ ala kama kira kama an ka ɲɔgɔn faamu an ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ ma kɛ ala fɛ ala min y'an da bɛɛ ma kɛ kira fɛ kira min ça veut dire que kira min ye hadamadenw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ kira min ka fisa ni hadamaden bɛɛ ye bɛɛ ma kɛ o fɛ wa o ma se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an b'o dɔn mais majorité fanba min ko k'u ta ye faso ko ye an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn minɛ an kana séparer an kana bila ɲɔgɔn na ni kogo pɛrɛnna basa bɛ don an k'an jija o la mɔgɔ hakɛ min ta ye faso ko ye nkan bɛ aw de ma diinité bɛ mɔgɔ minnu na mɔgɔ minnu danbe b'u la mɔgɔ minnu bɛ siran ala ɲɛ mɔgɔ minnu faso kanu b'u la nkan bɛ aw de ma mɔgɔ minnu ta tɛ nanko ye mɔgɔ minnu ta tɛ taɲini ye mɔgɔ minnu ta tɛ jɔyɔrɔko ye an ka kɛ ala kama kira kama an ka ɲɔgɔn minɛ hali ni ko b'an ni ɲɔgɔn cɛ bi an k'o bila kɛrɛfɛ hali n'an ko man di ɲɔgɔn ye an k'o to yen hali n'an ka mɔgɔba dɔ de dɔgɔyara hali n'an ka mɔgɔba dɔ de nɛnina an k'o bɛɛ to yen an ka ɲɔgɔn minɛ bi faso bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka solution ɲini faso bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ni Mali tiɲɛna a tiɲɛna bɛɛ ye ni Mali binna o y'an bɛɛ mago salen ye
ni Mali bina balokun yɛrɛ t'an dugukolo kɔ kan an mana taa hali lahara de a bɛ fɔ ko an ye maliyɛn de a ne bɛ min fɔ fasoden ɲumanw ye ne bɛ min fɔ silamɛ ɲumanw ye ne bɛ min fɔ danbe bɛ den minnu na an ka kɛ Ala kama kira kama faso in hinɛ ka don an na an balimaw de bɛ kɔrɔn fɛ dabu ye sunɔgɔtu ye o bɛ gɛrɛ kɔnɔ kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la an ka jamana tilankɛ bɛɛ tun minɛnen don mais an ye mɔgɔw sɔrɔ alihamudulila rabil alamin u cɛsirilen don danbe b'u la u tɛ sonyani kɛ u ye armée san kɛlɛkɛ mina an ka impôt ka taa don mina na ka na d'an ka sɔrɔdasiw ma bi Mali denmisɛnnin bɛɛ ɲɛbɔ bɛ sɔrɔdasiya fɛ bi faso taabolo a ka ɲi an k'an fanga kɛ kelen ye ka to ninnu kɔ ka ninnu dɛmɛ fo faso in ka bɔ dingɛ kɔnɔ ne b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o de b'a nafa dɛ i mana taa 200 minɛ bi k'i bɛ Asimi lagosi i y'a k'i yɛrɛ la i mana taa 10 millions minɛ bi k'i bɛ Asimi lagosi i y'i fa ka gɛlɛya san k'i ba ka gɛlɛya san Ala k'an kisi jugu sagodenya ma Ala k'an kɛ jɔnni kunnandiw ye Ala k'an fara baara ɲumankɛlaw kan n'i ye dɔrɔmɛ 1 di Ala ma Ala bɛ dɔrɔmɛ 10 d'i ma n'i ye baara ɲuman kɛ mɔgɔw bɛ k'i fɛ mɔgɔw b'i bonya mɔgɔw bɛ ko t'i ta la an ka ɲɔgɔn minɛ ka faso in dɛmɛ ni faso in bɔra dingɛ kɔnɔ ni faso in lafiyara mɔgɔ si ça veut dire que mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ bali ka kuma liberté d'expression bɛɛ bɛ se ka kuma o waati mais faso bɛ dingɛ kɔnɔ an ka kɛ Ala kama an ka miiri foyi t'an bolo ka nin jamana in bɔ depuis Modibo Keyita binna san 45 u y'an faso danbe bɔ a la k'an faso ta ka taa di juguw ma Modibo Keyita de ye Faransi gɛn a ye Faransi gɛn kun jumɛn na Faransi ma ɲi Modibo Keyita salen kɔfɛ mɔgɔw sɔrɔla ka taa Faransi wele ka na tuguni depuis o nana o tɔɔrɔ de b'an kan o tɛ fɛ an ka kɛ papaga ye o tɛ fɛ an ka lafiya o tɛ fɛ ça veut dire an ka kɛ fɛn ye n'an kɛra fɛn ye olu bɛ bin n'an lafiyara olu ta bɛ tiɲɛ o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que an ka to tɔɲɔ kɔnɔ alihamudulila masakɛ fɛn fɛn nana a bɛɛ kɛra papaga ye o ma se ka tiga ci o ma se ka Mali segin a danbe kɔnɔ an ye funangɛni sɔrɔ denmisɛnnin fitinin a bɛ miiri a bɛ Ala dɔn a bɛ maloya a bɛ samɛ silamɛ don a tɛ sonyani kɛ o de bɛ an kunna bi n'o ye Asimi Goyita ye an ka kɛ Ala kama kira kama an ka cɛ dɛmɛ n'an y'a dɛmɛ walahi a bɛ Mali sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni Asimi y'a kɔfilɛ n'a ɲɛ bɛ malidenw na a bɛ dusu ta ni Asimi y'a kɔfilɛ n'a tulo bɛ senkan na a bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la an ka to ninnu kɔ an k'an faso dɛmɛ voilà yanni n ka taa ɲɛfɛ an tanti bɛ kɛnɛ kɔnɔ tanti Kajatu Sakɔnɛ k'i fo Abdulayi Samakɛ n ka foli belebeleba b'i ye Jari So n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ Sori Tarawele n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye tante Aramata Jara n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye k'an ka tɔn fo n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye n'o présenté tanti Jɛnɛba ye k'a fɔ Jɛnɛ Sogodogo an jɛɲɔgɔn an baarakɛɲɔgɔn maliden ɲuman bɛɛ mɔgɔ fɛn fɛn ta ye Maliko ye an bɛ ɲɔgɔn bolo ni tɔgɔ fɔ n bɛ tɔgɔ fɔ en tout cas on ensemble ni hakilina ye kelen ye dɔrɔn a bɛ komi aw bɛɛ bɛ fa kelen ba kelen na hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ bɛn bɛ yɔrɔ min na Ala ka hɛrɛ bɛ jigi ye n'a y'aw dusukun jɛya ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma Ala yɛrɛ b'aw dɛmɛ an ka kɛ kelen ye taɲinina minnu bɛ yen a y'olu kungo to ɲɔgɔn na Ala bɛ olu sara sarako jugu la walahi mɔgɔ minnu bɛ ka faso juguya bi ka nkalon tigɛ ka taa wari minɛ nasaraw la ka n'u faso buruja ka mɔgɔbaw danbe b'o la a y'aw sigi a k'u lajɛ a si tɛ tiga ci bilahi a si tɛ tiga ci ne balimaw an sigi kun ye ko dama an y'a fɔ an ka video kɔnɔ n'anw donna ko min na an b'a sama fɔ a dan n'an y'an da don ko min na Ala yɛrɛ bɛ ça veut dire que Ala yɛrɛ bɛ barika don o la ka da kun jumɛn kan an jɛlen don komi nɔnɔ kɛnɛ an ta tɛ wariko ye an ta tɛ juguya ye an ta tɛ natabadenya ye anw ta ye Maliko de 100% ɲagami t'a la ni n ta tɛ Maliko ye Ala kana hɛrɛ kɛ n ye diɲɛlatigɛ la n'a y'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ n kɔnɔ min tɛ Maliko ye Ala kana ɲada kɛra kan n'a y'a sɔrɔ ko ne bɛ ka kɛlɛ kɛ de ko ka karisa défend Maliko tɛ
togo ɲini sanga ɲini jɔyɔrɔ ɲini ala kana barika don n ka foyi la mali ko 100% ɲagami t'a la mali ka avancer bɛɛ ka lafiya o de y'anw ta ye mali ka jɔ maliden bɛɛ ka lafiya o de ye anw ta ye n y'a fɔ aw ye yan n ko kɔntu min dayɛlɛla mali kɔnɔ n'o ye bɛdɛmu ye an ka ɲɛmɔgɔ taara kɔntu min dayɛlɛ mali kɔnɔ bɛdɛmu k'u mago bɛ malidenw ka dɛmɛ la o dɛmɛ bɛ kɛ mun ye ka faso jɔ n'a ye n'a y'a sɔrɔ minɛn t'an ka sɔrɔdasiw bolo a wari bɛ ta ka taa don minɛn na n'a y'a sɔrɔ dumuni tɛ yen wari bɛ ta ka don dumuni na n'a y'a sɔrɔ ji tɛ yen o wari bɛ ta ka don i y'a faamuya wala ji la alhamdulilayi rabil alamin kɔntu in a sera faransi yan mɔgɔ mɔgɔ n'a y'a sɔrɔ i ka kɔntu b'i bolo bɛdɛmu na n'i taara yen nɔ dɔrɔn i b'a ɲɛf'u ye dɔrɔn paf o bɛ virement kɛ n'i bɛ fɛ ka faso dɛmɛ ni kunna nafolo ye an tun bɛ kɔntu min nɔfɛ k'a tun bɛ mali dɔrɔn de la a sera faransi yan kunnafoni caman mɔgɔ caman ye wele ko kɔntu in bɛ faransi kɔnɔ yan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka faso dɛmɛ ni kunna nafolo ye i bɛ wuli ka taa se bɛdɛmu na a kɔntu bɛ yen n'i bɛ fɛ ka wari bila a kɔnɔ a wari tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka faso dɛmɛ n'a ye mɔgɔ min b'an kunna mago tɛ mɔgɔ ka wari la mɔgɔ min b'an kunna nataba tɛ mɔgɔ min b'an kunna hɔrɔn don a ye dɔ bɔ a yɛrɛ ka sara la bɛɛ b'o kalama n'i ye wari bila kɛsi kɔnɔ walahi a bɛ don a da fɛ a bɛ kɛ ka fantanw jigi tugu a bɛ kɛ ka faso jɔ a ye taa bɛdɛmu na mɔgɔ minnu bɛ itali n'a y'a sɔrɔ bɛdɛmu bɛ yen a kɔntu in bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ faransi bɛdɛmu bɛ yen a bɛ sɔrɔ métro i y'a faamuya b'a la métro ligne 4 terminus porte kiyanku n'i sera yen nɔ bɛdɛmu bɛ yen n'i taara n'a y'a sɔrɔ i ka kɔntu bɛ hali n'i ka kɔntu tɛ yen virement kan ka passer cogo min na u b'a bɛɛ ɲɛf'u ye kɔntu in kɔni a bɛ faransi kɔnɔ yan an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ diaspora la tunga la faso bɛ cogo min na bi an bɛɛ kan ka seko kɛ dɔw bɛ yen kuma ma nɔgɔ u ma mɛ nafolo b'u kun u kariyalen don faso kanu b'u la ni mɔgɔ ça veut dire que ni mɔgɔ 1000 sɔrɔla ka taa 20 bila kɔnɔ n ka cɛ o bɛ ji di mɔgɔ caman ma wa a bɛ kɛlɛkɛminɛn caman sɔrɔ an kana jɔn foyi la an k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan masakɛ min bɛ bi ani dɛmɛ ka kan masakɛ min bɛ bi bɛɛ kan k'i seko kɛ a ye voilà a kɔntu alhamdulilayi rabil alamin mɔgɔ caman yɛrɛ ye ne wele a k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye kɔntu in sera faransi kɔnɔ yan n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ ka kɔntu i y'i ka kɔntu dayɛlɛ bɛdɛmu na i yɛrɛ ka kɔntu n'i y'a dayɛlɛ ye n'i taara dɔrɔn a virement c'est facile n'i bɛ fɛ ka 20 euros de bila kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka 100 euros de bila kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka 1000 euros de bila kɔnɔ c'est très simple n'a y'a sɔrɔ i ka kɔntu bɛ yen o bɛ virement kɛ o bɛ wari ta i ka kɔntu la dɔrɔn ka bila kɔnɔ o bɛ tila ka reçu d'i ma o b'a reçu d'i ma i ye wari bila kɔnɔ nin don i y'i jɔyɔrɔ fin nin don ça veut dire que foyi tɛ ça veut dire que ɲagami foyi t'a la quoi ɲagami foyi t'a la suɲɛ cogo t'a la foyi a bɛ taa l'état ka kɔntu de kɔnɔ direct voilà an bɛɛ ka seko kɛ abudulayi samakɛ aw bɛ dugu o dugu la a y'aw jija an ka faso dɛmɛ n'an kunna nafolo ye ni ne yɛrɛ ye temps sɔrɔ ni ala na kira sɔnna an bɛ taa dɔ bila a kɔnɔ ka tila k'a irisi k'a publier n'i ye temps sɔrɔ n seko ye min ye n bɛ taa bila kɛsi in kɔnɔ ni n y'a bila kɔnɔ n bɛ na n'a irisi k'a yira nin video kelen na ni ala na kira sɔnna an bɛɛ ka an jɛni yɔrɔ fɛ an bɛɛ k'an seko kɛ ni o bɔra yen n y'a fɔ aw ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ tɔɲɔ mali aéroport la aw kana dalu dogo tuguni dɛ faso bɛ jɔ tiɲɛ de kan maliyɛn den fɛn fɛn bɛ tɔɲɔ mali aéroport la n'i tɔɲɔna fɛɛrɛ kɛ i ka dalu ɲini i ka preuve sɔrɔ n'an sera ka preuve bɛɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛ an kunna bi olu tɛ fara mɔgɔ si ka nkalon kan fanga min bɛ an kunna bi olu tɛ fara mɔgɔ si ka nkalon kan olu ko mali kura de olu ko baara ka kɛ tiɲɛ kan mɔgɔ mɔgɔ n'i tɔɲɔna an b'a ɲini fɛ ala kama kira kama mali aéroport la mali aéroport bamakɔ sienu n'i tɔɲɔna ni bin kɛr'i kan kana siran preuve dalu ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan i ka ci ne yɛrɛ ma u ka ɲɛmɔgɔba an n'o bɛ contact la i y'a faamuya b'a la min bɛ aéroport yɛrɛ gérer an n'o bɛ ɲɔgɔn dɔn an b'a dalu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di o ma walasa dɔ bɛ se ka bɔ nin tɔɲɔ la cogo min na an bɔtɔla faransi yan an tɛ ɲininka an kun tɛ ci an da tɛ fara kumakan jugu tɛ fɔ a ma foyi
mais n'an sera an yɛrɛ ka territoire k'an fa dugukolo an bɛ kunbɛn ni kumakan jugu ye ɲamunu bɛ tigɛ an na c'est à dire que u bɛ nata an ka wariw la u bɛ an bagabaga pour que u bɛ se ka wari c'est à dire que u bɛ se k'an ka wari bɔ an kun cogo min na k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ si kana siran saya don balo tɛ yen i siranna i bɛ sa jamana bɛ jɔ tiɲɛ de kan n'a ma ɲa ko bi bi in na ko bɛɛ ɲɛ bɛ Asimi Goyita la a tilennen don i y'a faamuya b'a la komi i y'a faamuya a jɛlen don komi nɔnɔ kɛnɛ ne bolo bɛɛ kan k'i tile komi Asimi bɛ cogo min na pour que Mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i tun ye zon de sonyani dabila i ka baara kɛ tiɲɛ kan n'a y'a sɔrɔ i tun tɛ miiri i jija i ka miiri n'a y'a sɔrɔ i tun ye hɔrɔnkolon de a k'i fa ni ba kama hɔrɔnkolonya o dabila i k'i tile fali kɔ kan o de bɛ jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ i ka sara to ni o ye ala minɛ ni o ye kɛ ladiri ye kɛ hɔrɔn ye kɛ silamɛ diɲɛ tɛ foyi ye n'i ye miliyari sɔrɔ i bɛ sa i mana diɲɛ c'est à dire que diɲɛ hadamaden fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i y'a bɛɛ ka nafolo suɲɛ k'a k'i kelen ta ye i laban ye saya de wa foyi t'a kɔfɛ ni malo ni lebu ni ta tiɲɛ tɛ n'an ye baara kɛ tiɲɛ kan diɲɛ in kɔnɔ yan an b'a tɔnɔ sɔrɔ lahara hadamaden n'i tilenna ala b'i dɛmɛ ala b'i sago k'i ye mais anw fɛ mɔgɔw de bɛ haramu ɲini ka haramu gɛn u t'a sɔrɔ ka dun waati min na dɔw bɛ ka siran haramu ɲɛ dɔw bɛ ka siran mɔgɔ tɔɲɔ ɲɛ dɔw bɛ ka siran binganni ɲɛ dɔw ɲɛ bɛ lahara de la dɔw bɛ ka siran ala ɲɛ mais waati kelen kɔnɔ i bɛ mɔgɔw sɔrɔ Mali kɔnɔ fonctionnaire don u bɛ 30,000 ta kalo la 40,000 50,000 80,000 mais olu bɛ tila ka bin fantanw kan k'u ta minɛ ka fara u ta kan ala tɛ e ɲasuma ala t'i kɔsuma ala ye fitinin min d'i ma barika don o la i ka balo ni o ye wallahi ala bɛ bɔda ɲuman k'i ye Mali bɛ cogo min na bi bɛɛ kan ka baara ɲuman de kɛ bɛɛ kan ka sabali bɛɛ kan ka kɛ hɔrɔn ye n'o kɛra an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la mun de y'a to ni Faransi jɔra bɛɛ de bɛ sariya bonya mun de y'a to ni Faransi bɛ ka avancer sariya bɛ boli bɛɛ de kan i ta tɛ fɛn min kana maga a la i ma bila baara min na kana kɛ Malienw bɛ ka tɔɲɔ Mali aéroport la a ka bon hakili ma bin bɛ ka kɛ Malienw kan mɔgɔ caman de y'a fɔ ne ye mɔgɔ caman de ye ne wele i bɛ ka kuma min fɔ wallahi i bɛ ka ala ta de fɔ i bɛ ka kuma min fɔ ala k'i sara i bɛ ka kuma min fɔ wallahi fo ka an lafiya Mali aéroport bingali bɛ kɛ a ka bon hakili ma yen ka jugu ni y'a faamuya b'a la ni jahanama ye yen ka jugu ni jahanama ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ tɔɲɔ a y'a kɛ ala kama a y'aw den k'u tigilamɔgɔ filime a y'u photo ta mɔgɔ minnu b'aw bagabaga mɔgɔ minnu bɛ kumakan jugu fɔ aw ma mɔgɔ minnu bɛ bin aw kan a y'aw den k'u photo ta n'an ye dalilu sɔrɔ o y'olu ka baara tiɲɛnen pewu si jugu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ zon fɛn fɛn bɛ bingalikɛla fɛn fɛn bɛ yen tɔɲɔlikɛla fɛn fɛn bɛ yen maalankolon fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ bɔ an senkɔrɔ n'o kɛra an bɛ lafiya parce que n'a fɔra ko jamana jɔ hali ni Asimi kɛra nɔnɔ kɛnɛ de ye hali ni Asimi jɛra komi kɔtɔn a kelen tɛ se fo que ne fana ka jɛ ye ka Asimi ladegi k'a kɛ hɔrɔn ye k'a kɛ danbetigi ye k'a kɛ silamɛ ye n'o kɛra jamana bɛ jɔ mais Asimi bɛ k'a yɛrɛ faga ko Malikura dɔw bɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ dɔw bɛ k'a ka baara tiɲɛ dɔw gɔlɔngɔlɔnnen don dɔw jɛngɛnnen don dɔw tɛ miiri dɔw tɛ ɲuman kɛ non an bɛɛ de kan ka tile ka baara ɲuman kɛ n'o kɛra an faso bɛ bɔ nɔgɔ la an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la ne balimaw an ka minisiri n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga docteur Sogɛli Kokala Mayiga a man bon a man jan mais n'a y'i tɛti i b'a fɔ k'a ka bon k'a ka jan tan t'ale bolo de wa ale ta tɛ bulo foyi a kalan b'a la a dɔnniya b'a la a hakili b'a la a dusu b'a la a fasokanu b'a la Abdoulaye Diop fana pareil u tagatɔ don ONU na o bɛ taa mun na ye MINUSMA bɛ min na Mali kɔnɔ ye Faransi bɛ min na Mali kɔnɔ ye ka taa o tiɲɛ da tabali kan ni ONU bɛ min kɛ o b'a kɛ n'o tɛ min kɛ déjà Mali yɛrɛ jɔra jɔyɔrɔ la Mali ka intérêt bi anw ka ɲɛmɔgɔ b'o de défend n'i bɛ an faga i bɛ an faga n'i b'an don buteli kɔnɔ i b'an don buteli kɔnɔ mais a tɛ kɛ anw na tuguni o banna pewu o banna pewu an bɛ taa tiɲɛ da diɲɛ mɔgɔw tɛgɛ kɔnɔ tiɲɛ
min tun bɛ ka kɛ an an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ mun de kɛra sababu ye ka na ni nin ye an bɛ jɔn de ka tɔɔrɔ kɔnɔ o bɛ taa da tabali kan ani ONU y'a ta o don n'u ma ta maliyɛnw kɔni jɔlen don ça passe ou ça casse Mali danbe tɛ bɔ a la tuguni n'u b'an bɛɛ don buteli kɔnɔ u b'an don buteli kɔnɔ n'u b'an faga u b'an faga cɛ minnu tagatɔla filɛ nin ye Sogɛl Kokɔrɔla Mayiga Diop a ye n ka tiɲɛ hali ni kunkolo janyana ka maga kabakolo la olu bɛ ala ta f'u ye pa paga tɛ bɔ a la olu b'u faso kɔ u b'u ka jamana kɔnɔdenw kɔ malidenw sago ye min ye u bɛ k'o de kɛ bi u tagatɔ min filɛ nin ye o bɛ Mali kunna wolo wa maliyɛnden bɛ ka tɛgɛrɛ f'u kun maliyɛnden bɛ k'u dɛmɛ maliyɛnden bɛ ka nin video kɛ ka caya ne balimaw n'an tɛmɛna ka bɔ yen Diop tagatɔ filɛ nin ye a depuis kunu Diop bɔra ka jaabili kɛ an ka ministre des affaires étrangères an ka kɛnɛma ministre n'o ye Diop ye a depuis Diop ma taa Diop yɛrɛ bɔra ka ministre ma jaabi a Diop baara banna pewu i tagatɔ min filɛ nin ye o b'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ kunnawolo sɔrɔ Mali bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ a ministre ma ye gafe dɔ bɔ ka bin Mali kan ka Mali nɛni ka Mali dɔgɔya ka Mali kɛ maafalaw ye ka Mali kɛ bingalikɛlaw ye k'an ka sɔrɔdasiw kɛ population fagabagaw ye Diop bɔra a ye ministre ma jaabi ne balimaw kunnafoni ye min yira ministre ma bɔra ni min ye ko Mali sɔrɔdasiw k'u bɛ k'an ka population faga k'u bɛ ka bin an ka musomaninw kan i y'a faamuya b'a la k'u bɛ ka mɔgɔw minɛ k'u don kaso la ko an ka sɔrɔdasiw tɛ foyi la ni manamana ko tɛ Mali kɔnɔ k'u bɛ k'an ka population bɛɛ faga k'u bɛ ka faso nafolo suɲa k'u bɛ ka i y'a faamuya b'a la musomanin min mana u diya musomanin fitinin san 10 san 15 comme ça k'o bɛ bin olu kan ko k'olu ka bɔgɔtiginiya ta Diop bɔra ka jaabili kɛ ko ministre ma ta ye juguya de ko ministre ma ta ye nkalontigɛ de k'u bɛ molobaliya min na k'u ka kun ta ka bɔ Mali kan déjà preuve bɛɛ b'i bolo i tagatɔla min filɛ nin ye i k'a tiɲɛ ka bara ci ka ala ta fɔ ministre ma a contrat bantɔla don ministre ma contrat bantɔla don a y'a kɛ ala kama kira kama aw k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la contrat kana renouveler aw ka contrat bila poubelle kɔnɔ an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ an bɛ se an ka jamana bɔ bolo la san 10 ministre ma bɛ Mali kɔnɔ o ye mun kɛ pa paga an faw saraw ɲɛna u m'an dɛmɛ an ka dugu jeninaw ɲɛna u m'an dɛmɛ u ko k'u ta kun tɛ kɛlɛ mɔgɔ min ta kun tɛ kɛlɛ o tɔ kun Mali la a y'a contrat a y'a fili poubelle kɔnɔ aw kana sɔn abada k'a renouveler parce que an ye ŋunuŋunukaw mɛn ko hakilina min bɛ aw la ko n'aw sera ONU na ko n'aw sera Nations Unies na k'a bɛ min fɔ u ka ɲɛmɔgɔw ye ko ni ministre ma sɔnna kɛlɛ ma n'u sɔnna ka marifa ta ka maliyɛnw dɛmɛ ka juguw kɛlɛ k'u bɛ to Mali kɔnɔ mais ko n'u ma sɔn a ma n ka cɛ aw y'a kɛ ala kama sa aw kana taa munumunu sa nin si sabu aw kana nin hakilina ninnu yɛrɛ ta n m'a fɔ k'aw y'a ta dɛ mais an y'a ŋunuŋunu kan dɛmɛ an ka aradani bɔra ni min ye k'aw tɛ fɛ ka ministre ma gɛn cogo dɔ la k'aw bɛ taa dɔrɔn ministre ma bɛ Mali kɔnɔ o tɛ kɛlɛ kɛ ko san 10 min tɛmɛna k'o tun bɛ Mali kɔnɔ o tɛ kɛlɛ kɛ mais nin se n'u sɔnna kɛlɛ ma ka jadisuw kɛlɛ ka fara Mali armée kan ka kɛlɛ kɛ a ko n'u sɔnna o bɛnkan ma k'u bɛ to Mali kɔnɔ pour moi c'est même pas la peine Poutine b'an bɔ wallahi an ka safiri n'an bɛ fɛ ni Poutine ka to ɲɔgɔn bolo cɛ contrat dɔw bɛ yen an k'olu bɛɛ kase mɔgɔ minnu tun b'an fa dugukolo la depuis 2013 i y'a faamuya b'a la n'u ma se ka pan paga de dilan cɛ an ka kɛ ala kama an ka yafa olu ma ten an ka jɛ olu kɔ mais pour que nin hakilina ninnu yɛrɛ bɛ ta tuguni ni ministre ma sɔnna ka marifa ta k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ n'u sɔnna kɛlɛ ma k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ka jaabi cɛ a y'a kɛ ala kama an ka tɛmɛ ninnu na nafa foyi tɛ ninnu na n'an m'an tile fali k'u kɔ k'an tɛgɛ to irisi kelen bolo n'an y'a kɛ nafigiya ye ko bɛɛ kana jigin an na ça veut dire que bɛɛ kana défaut sɔrɔ an na a tɛ passé dɛ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ depuis 2013 depuis 2012 pa paga ma bɔ a la ka ninnu to yen dɔ de farala tɔɲɔ kan dɔ de farala fagali kan dɔ de farala jolibɔn kan hali mana bere u ma sɔn ka Mali fanga dɛmɛ n'a ye hadamadenw bɛ ka sa joli bɛ ka bɔn joli bɛ ka woyo ko nbaji ninnu ye ala minɛ k'an balimaw satɔla ye
lajɛ k'anw ka dugu jenitɔla lajɛ k'anw ka kabila citɔla lajɛ u ma sɔn ka anw dɛmɛ foyi hali ka mobili feere ma u ma sɔn n'a fɔra ko an ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min y'an dɛmɛ hi sabilillahi n'o ye Poutine ye ka marifa di an ma ka kɛlɛkɛminɛn di an ma k'a ka mɔgɔw bila u kana an ka mɔgɔw dɛmɛ u ka n'u degi kɛlɛkɛ cogo la bibi na alhamdulilahi lamini le 3 forosɛr Mali tun tɛ se ka taa yen Buni Mali sɔrɔdasi tun tɛ se ka taa yen an tun tɛ se ka foyi kɛ an yɛrɛ mɛ jadisiw kɔgɔlen tun bɛ dugu o dugu la an ye yen bɛɛ ci k'u bɛɛ faga grâce à qui Poutine an kana contrat foyi ɲini tuguni MINUSMA u ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ Barkhane gɛnna cogo min na RFI gɛnna cogo min na MINUSMA ye Faransi de MINUSMA Faransi don ni k'i bɛ Faransi gɛn i b'u bɛɛ de gɛn ka bɔ yen dɔw kana to yen dɔw ka to yen dɔw ka taa dɔw kana taa c'est même pas la peine c'est pas le moment a y'a kɛ Ala kama aw ka décision ta aw ka jɔ aw jɔyɔrɔ la depuis aw ma taa ni ŋunuŋunukan min mɛn k'aw bɛ fɛ ka taa fɔ ONU na ko ni MINUSMA bɛ sɔn ka fara Mali sɔrɔdasi kan ko ka jadisiw faga ko alhamdulilah k'u ka to Mali kɔnɔ mais ko n'u ma sɔn o ma k'a bɛ mais cɛ o tuma tɛmɛna o tuma tɛmɛna ninnu ye dimi don anw na a ka bon hakili ma biɲɛkala ɲinina sen dalen bɛ biɲɛkala kan o bɛ ye wa ninnu bɛ sɔn k'u yɛrɛ faga wa ninnu bɛ sɔn k'u yɛrɛ kɛlɛ wa kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ olu de bɛ ka jadisiw former olu de bɛ ka jadisiw dɛmɛ n'i ko k'olu ka to Mali kɔnɔ ko k'aw dɛmɛ ka jadisiw faga olu bɛ sɔn k'u yɛrɛ faga cogo jumɛn an ka tɛmɛ nin hakilina kolon na m'a fɔ ko a y'a kɛ dɛ mais an y'a ŋunuŋunukan de mɛn an ka aradari bɔra ni min ye n'o hakilina de bɛ aw la a y'a bila n'a y'a sɔrɔ a bɛna taa o de fɔ aw kana taa o fɔ yen a ye taa dɔrɔn ko MINUSMA ka contrat min bantɔ filɛ nin ko an t'a renouveler tuguni o ye contrat bannen ye an yɛrɛ bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ k'an yɛrɛ ye a ye taa dɔrɔn aw ka jɔn ko Ala fɔ kuma kana munumunu foyi n'aw sera yen MINUSMA ka contrat min bantɔ filɛ nin a kana négocier foyi contrat banna alhamdulilah a ye baara ɲuman min kɛ MINUSMA an bɛ aw fɔ o la mais an tɛna contrat yɛrɛ renouveler tuguni an yɛrɛ bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ an yɛrɛ bɛ se k'an ka jamana jɔ Jopu filɛ nin Jopu jaabi kunu MINUSMA jaabi kunu MINUSMA ka gafe min bɔra a b'a kɔnɔ ko an ka sɔrɔdasiw bɛ ka bin an ka musomanninw kan ko an ka sɔrɔdasiw bɛ ka maliyɛnw minɛ k'u don kaso la k'an ka sɔrɔdasiw bɛ ka i y'a faamuya b'a la k'u bɛ ka an yɛrɛ ka population faga e ni Ala n'a kira cɛ mɔgɔ min bɛ sɔn ka nin nkalonfin da e la o tugu bɛ kɛ e fɛ fo ka diɲɛ wuli wa parce que ale tɛ ka sago sɔrɔ e ka jamana bɛ ka bɔ dingɛ min kɔnɔ ale t'o fɛ e ka jamana bɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya min ɲini ale t'o fɛ o to kun Mali la o to kun ye depuis Jopu ninnu ma taa Jopu ninnu kan ka taa le 14 de mais depuis kunasini an ye kunnafoni sɔrɔ ko Jopu bɔra ka MINUSMA jaabi k'u bɛ patapata kan fɔ min na o bɛ molobaliya min na o bɛ juguya min na k'u ka dabila k'o bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ ko nkalon don depuis aw ma taa filɛ nin MINUSMA bɛ ka bagabagali sugu bɛɛ ta bi o bɛ ka nkalon sugu bɛɛ ta bi ka da Mali kan an ye mobiliw ye souterrainw ye o bɛ ka taa ji di motika dɔw ma Mali ko an ka faamaw mago tɛ population na o tilala tuguni k'a sɛbɛn ko bi ko jadisi ko kɛlɛ ko bi ka jugu ka tɛmɛ kunu kan ko foyi tɛ ka bɔ Mali kɛlɛ la MINUSMA c'est qui la question est la MINUSMA yɛrɛ ye jɔn ye Faransi don u to kun Mali la tuguni a ye taa dɔrɔn a ye Ala ta fɔ contrat banna an t'a renouveler tuguni an yɛrɛ bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ an yɛrɛ bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ k'an yɛrɛ ye a banna n'a y'aw tilen ka ɲa bilayi Poutine yɛrɛ bɛna jigin Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la dɔ bɛna fara an ka aradari kan dɔ bɛna fara kɛlɛkɛminɛn kan ça veut dire que Mali bɛna force sɔrɔ a ka bon hakili ma n'an tora ni Poutine kelen ye Mali bɛna force sɔrɔ a ka bon hakili ma mais n'an ko k'an ka gɔlɔngɔlɔ non an k'an tɛgɛ to mɔgɔ kelen de bolo o de kɛlɛ ka di mais n'an ko k'an ka kɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka ça veut dire que an ko ka diya bɛɛ ye a tɛ passer an ka to Poutine kelen bolo mɔgɔ min kelen bɛ ka diɲɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na Poutine kelen a bɛ ka diɲɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na Mali b'o bolo peut en faire de an k'an tɛgɛ to ale kelen bolo Faransi t'an ka jɛ o kɔ i y'a faamuya b'a la hali Afiriki Senegal ninnu filɛ bi Macky Sall filɛ nin a guwanen b'a kɔ k'olu bɛna sanction wuli ka bɔ Mali kan hali ni sanction wulila ka bɔ Mali kan an kana frontière foyi dayɛlɛ an kana taa minɛn ta Senegali pa paga an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ olu de y'a lase an ma président ye sonyani kɛ o ma kuma o la président ye jamana kɔnɔdenw faga o ma kuma o la président ye denmisɛnninw bali kalan na i y'a faamuya b'a la CEDEAO ma kuma o la
Afrique jeunesse ou beka sa ko di sanfɛ CEDEAO tɛ nin si ye maintenant ko k'an bɛ zon kɛlɛ ko ye coup d'état ye an y'a ni n'an jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sanction mana wuli ka bɔ Mali parce que o tɛ ka sanction wuli Mali kama dɛ tɔɔrɔ mun b'olu yɛrɛ kan o bɛ ka sanction wuli o de kama Mali lafiyalen don ka tɛmɛ Sénégal kan Mali lafiyalen don ka tɛmɛ Côte d'Ivoire kan u ka jamana kɔnɔdenw bɛna wuli u kama sɔɔni o de la u bɛ fɛ ka sanction wuli joona ni sanction wulila Guinée min y'a ka frontière dayɛlɛlen to Maliyɛnw an ka mɔgɔw terrain kura minnu bɛ ka na a ye terrain sira dilan Mali Guinée Sénégal ta a ye Macky Sall bɔra k'i jɔ ko terrain kunkolo 3 b'olu bolo k'olu bɛna terrain sira bila Mali an ka jɛ ninnu kɔ pewu fo ni Ousmane Sonko nana waati min na ka Macky Sall to ye an kana baara foyi kɛ n'a ye ka Alassane fana to ye an kana baara foyi kɛ n'u ye fo ni président kura nana min bɛ komi Assimi ɲɔgɔn Côte d'Ivoire min bɛ komi Assimi ɲɔgɔn Sénégal comme ça an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que ninnu bɛɛ tubabu jɔn de dugu saba jamana saba de bɛ bi n'olu bɛ ka sɔn Faransi ta ma walima 4 Burkina président Lagasa min filɛ bi a n'a kɔnɔ baraba in o ye jugu sago de Niger ta jugu sago do Côte d'Ivoire ta jugu sago do Sénégal ta jugu sago do a yanni ninnu k'u yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ an kana baara kɛ ni ninnu si ye Burkina Mauritanie fana donna an jigi kɔrɔ terrain sira ka bɔ Bamako Mauritanie Bamako Guinée Conakry an k'an ka fɛn bɛɛ di ninnu ma an kana baara foyi kɛ n'an juguw ye tuguni an k'o bɛɛ dabila voilà o y'o yɔrɔ ye Jopu comment ça s'appelle Sorel Kokala Maïga aw tagatɔ de ONU na a ye taa dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ a bɛ taa MINUSMA ka ko de la contrat a y'a cassé contrat min bantɔ filɛ nin ye a kana renouveler tuguni a ye jɛ MINUSMA ka dɛmɛ kɔ a ye jɛ MINUSMA ka kɛlɛ kɔ a ye jɛ MINUSMA ka fɛn bɛɛ kɔ an k'an tɛgɛ to irisi kelen bolo irisi kelen bɛ se ka Mali kɛlɛ ban pewu ka tila ka Mali dɛmɛ irisi filɛ nin ye ka balo min bila ka na Mali kɔnɔ combien de tonnes blé buru sɔngɔ bɛna jigin ka na fo dɔrɔmɛ 10 na ni Ala na kɛra sɔnna o ye bateau joli fa a bɛɛ falen don farine la a bɛɛ falen don blé la a bɛɛ falen don alikama la nin bɛ na sɛnɛkɛminɛnw bɛ ka na irisi bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ Mali ye bi an k'an jigi da olu kan an kana nata bɛɛ la an kana kɛ bɛɛ fɛ ani bɛɛ kana jɛ ni ko ni bɛɛ ka jɛ o ye nafigiya ye ni ko i ko ka diya bɛɛ ye o ye nafigiya ye an ka Ala minɛ ka to ni irisi kelen ye o y'an dɛmɛ ni balo ye o y'an dɛmɛ ni tulu ye ça veut que fɛn fɛn ye dumuni fɛn ye Poutine ko kɔngɔ tɛna Maliyɛn si faga tuguni balo fɛn fɛn tun bɛna di ninnu ma gazi fɛn fɛn tun bɛna di ninnu ma pétrole fɛn fɛn tun bɛna di ninnu ma Poutine y'a bɛɛ tigɛ a bɛ di Mali ni Chine de ma o b'a yira k'a fɔ ko Maliyɛnw bɛna lafiya dɔ bɛna bɔ essence sɔngɔ la dɔ bɛna bɔ buru sɔngɔ la dɔ bɛna bɔ bɛɲɛ sɔngɔ la dɔ bɛna bɔ c'est pas farine bɛ kɛ fɛn caman ye quoi dun ka fa bɛna sabati an ka an tɛgɛ to Poutine kelen bolo a ye taa ye contrat aw kana renouveler ni an yafara o ye min kɛ Mali kɔnɔ a kɛra ɲuman ye o a kɛra juguman ye o a y'u fo k'u waleɲuman dɔn ko ni an yɛrɛ bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ k'an yɛrɛ bi an mako tɛ mɔgɔ si ka dɛmɛ la sɔrɔdasi 15,000 de tun bɛ Mali kɔnɔ a m'an faw bali ka sa a ma Mali bali ka ci foyi o b'a yira ko an jugu ye olu yɛrɛ yɛrɛ de olu de y'an jugu ye bɛɛ b'o dɔn sɔsɔ cogo t'a la o ye wulibali de i jugu ye mɔgɔ min ye n'i y'a dɔn i débarrasser ka bɔ a la mɔgɔ min t'i ka hɛrɛ fɛ n'i y'a ye tɛmɛ a la a ye k'a to yen o de bɛ ne bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye n bɛ Sogɛli dɔn cɛ min don ale bɛ taa a bɛ Ala ta fɔ Jopu fana ye cɛ min ye Mali ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo o cogo o b'o hɛrɛ ɲini k'a lase Malidenw ma an b'a fɔ Ala ka se n'aw ɲuman ye Ala k'aw ni hɛrɛ bɛn Ala k'aw kɛ Mali jɔbagaw ye an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw ni tɛmɛna o la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka diɲɛ kisi Ala ka diɲɛ kisi walahi diɲɛ bɛ ka taa cogo min na troisième guerre mondiale an n'a cɛ man jan dɛ mais an bɛ dugawu de kɛ Ala ka diɲɛ kisi diɲɛ bɛ ka taa cogo min na le troisième guerre mondiale an n'a man jan tuguni dɛ n bɛna dawulu di aw ma ne balimaw Ameriki cɛkɔrɔba min bɛ Joe Biden n'a tagamatɔ a bɛ bo fara hali a tɛ se ka boli ka hali a tɛ se ka yɛlɛ avion a tɛ se ka tagama ka don avion kɔnɔ a dati bannen don a n'a kunsigi halakelen ye o de bɛ k'a yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye cɛ anw ye denmisɛnninw de an ma diɲɛ ye foyi économie b'an bolo an bɛ k'an ka sobaw jɔ a ye jɔ fɔlɔ anw k'an diya Joe Biden e ta tiɲɛna
e tɛ su ni tile don ka bɔ ɲɔgɔn na a ye diɲɛ to diɲɛ ka lafiya denmisɛnninw bɛ mais wallahi diɲɛ bɛ ka taa cogo min na n'an m'an kɔlɔsi troisième guerre mondiale ye an n'a man jan tuguni dɛ Joe Biden o de bɛ ka ala minɛ bi k'ale bɛ kɛlɛkɛminɛn di Ukraine ma kɛlɛkɛminɛn min Ukrainiens bɛ se k'u to Ukraine k'a ci a bɛ taa bin Irisi jamana kan k'olu bɛna o minɛn de di Ukraine ma Allemagne fana e balo tɛ e bolo ji tɛ e bolo foyi foyi tɛ e bolo e ka fɛn bɛɛ bɛ Irisi de olu fana ko k'olu bɛna kɛlɛkɛminɛn di i y'a faamuya ma Ukraine ma o b'u to Ukraine ka Irisi bombarder Allemagne ani Joe Biden Amérique président o bɛ ka nin fɛla de tigɛ a Poutine fana ye min fɔ ko ni ala y'u ci n'u ye kɛlɛkɛminɛn di Ukraine ma n'u y'a ci n'a ye Irisi ka mɔgɔ kelen sɔrɔ hali n'a y'u ka mɔgɔ kunsigiden kelen de tigɛ k'a b'i ka jamana bombarder nka cɛ o mankan de bɛ nin tile fila in na kunnafoni bɔra ni min ye o b'a yira k'a fɔ ni ala ma fara an kan troisième guerre mondiale an n'a man jan dɛ an n'a man jan ewa Poutine kumasera k'a ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ labɔ depuis a ye nin kunnafoni in sɔrɔ a ka satanden a bɛ ka bila frontière saba de la frontière saba satanden o bɛɛ tun bɛ dugukolo duguma a taara u bɛɛ labɔ n bɛna video yira la a bɛ ka t'u bɛɛ bila frontière la satanden n'a cira Amérique diɲɛ bɛɛ b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ n'a cira Allemagne diɲɛ bɛɛ b'a ça veut que bombe nucléaire ye min ye bombe nucléaire ale ye min ye n'a cira a kɔlɔlɔ tɛ se mɔgɔ kelen de ma a kɔlɔlɔ bɛ se diɲɛ bɛɛ de ma o de la mɔgɔ bɛ siran a ɲɛ o de la diɲɛ bɛɛ bɛ siran a ɲɛ parce que n'ale cira dɔrɔn n'i y'a fiɲɛ sama o y'i salen ye pewu e tɛ balo tuguni bon ale dun mana ci fiɲɛ mana yɛlɛma ka taa yɔrɔ o yɔrɔ hali ni fiɲɛ taara lahara de a tɔɔrɔ bɛ se aw ma ye an b'a fɔ Joe Biden ye a ka ji fara a ka ɲamako ji kan anw ye denmisɛnninw ye an ma diya ye diya man ɲɛ an bɛ fɛ k'an diya fɔlɔ an ye nafolo minnu sɔrɔ an bɛ fɛ k'olu dun ka ban k'an diya olu la yan'an ka sa ani Joe Biden ale dati banni ko bɛna troisième guerre mondiale o ka sabali dɛ Joe Biden sabali i y'a faamuya b'a la sabali a ye Irisi to yen a ka Ukraine k'a ta ye o tɛ foyi tiɲɛ a ye Irisi to yen u mago bɛ min na Ukraine u k'a kɛ mais n'aw ko k'a bɛna Ukraine dɛmɛ Poutine tɛna sɔn o ma a tɛ passe dɛ a tɛ passe kunnafoni bɔra n'a ye ko Joe Biden bɛ fɛ ka kɛlɛkɛminɛn di Ukraine ma Allemagne fana bɛ fɛ ka kɛlɛkɛminɛn di Ukraine ma o kɛlɛkɛminɛn ninnu Ukraine bɛ se k'a to Ukraine ka Irisi dugu dɔ gosi ni o kɛra o tɛna bɛn Poutine ma Poutine bɛna mun de kɛ a fana bɛ Amérique kɛlɛ a bɛ Allemagne kɛlɛ o bɛna wolo mun de la diɲɛ yɛrɛ taalen lahara Poutine mana fɔ ko a bɛ Amérique kɛlɛ a mana fɔ ko a bɛ Allemagne kɛlɛ o kɔrɔ ko Bilal ka buru fiyɛtɔ la don ninnu mana gosi ɲɔgɔn na dɔrɔn o kɔrɔ ko Bilal bɛ ni jɔ dɔrɔn ka buru fiyɛ o y'an bɛɛ salen ye mɔgɔ tɛ bɔ a la tuguni bon n'i dun ko i bɛ Poutine bali bi ko ka Ukraine kɛlɛ Poutine tɛ n'i to yen n'i ko i bɛ Poutine bali bi k'a ka Ukraine k'a kana Ukraine kɛlɛ bilahi Poutine t'i to yen an bɛ min fɔ Joe Biden a ka ji fara a ka ɲamako ji kan a ka Poutine to yen ala de y'a kɛ ye mɔgɔ ma k'a ye a mago bɛ min na Ukraine a k'o ɲini i y'a faamuya b'a la aw taara bin aw taara Iran ci Poutine ma kuma aw taara Syrie ci Poutine ma kuma aw taara Libye ci Poutine ma kuma parce que Poutine tɛ fɛ guerre mondiale ka troisième guerre mondiale ka na segin an da la sinon a se tun bɛ Poutine k'aw bali ka Kadhafi faga mais o waati y'a sɔrɔ Poutine a bɛ Kadhafi faga waati min na o y'a sɔrɔ Poutine tɛ yen a ye jamana joli de ci nkalonfin kan Poutine ma foyi fɔ Poutine fana bɛ k'a ka jamana intérêt défend n'aw ni Ukraine donna OTAN na o ye Poutine mago salen ye Poutine bɛ k'a ka jamana hɛrɛ de défend a ye cɛ to yen a k'a ka jamana hɛrɛ défend bɛɛ b'i ka jamana hɛrɛ de défend mais n'aw ko non k'aw ma jɛn ni o ye k'a bɛ taa kɛlɛkɛminɛn di Ukraine ma cɛ aw kana na diɲɛ ɲaga bɛ an bolo aw kana a ye déjà diɲɛ bɛɛ gɛlɛya aw de Ukraine poussé k'a ka jɔ k'a kana sɔn Irisi ta ma Irisi filɛ de ka Ukraine dugu bɛɛ ci o tɔɲɔ sera diɲɛ bɛɛ ma tulu tɛ se ka sa Faransi
safinɛ tɛ se ka san hali nin ji a tɛ se ka san tuguni foyi a bɛɛ da ka gɛlɛn buru sɔngɔ fɛn bɛɛ gɛlɛya bɛ faransi a ka bɔ hakili ma an b'o tɔɔrɔ kɔnɔ n'aw tila ko a bɛ n'aw faga tuguni bon an bɛ mais je sais pas bon ni mankan de bɛ nin tile fila in na ne balimaw ni min labɛnnen tɛ i labɛn tɛ ni min t'a kalama wa bɔ a kalama mankan bɛ bi dɛ bilahi Poutine bɛ ka labɛn sabati n bɛna video kɛ a la k'a da mun kan Joe Biden ni Ukraine bɛ fɛ ka min kɛ Poutine y'a ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ bɔ n bɛna a dalilu bɛɛ yira aw la a ka satanden a y'a bɛɛ labɔ a a taara bɛɛ bila frontière la en cas Amérique bɛna kɛlɛkɛminɛn min di Ukraine ma n'o kɛra sababu ka Irisi ka mɔgɔ kelen faga o b'a sɔrɔ Poutine labɛnnen don bon a bɛ tasuma wuli Amérique ni Allemagne la bon n'o dun kɛra dɔrɔn o ye diɲɛ bannen ye ala k'an kisi o ma a y'a lajɛ Poutine bɛ k'a ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ labɔ bi o b'a yira k'a fɔ n ka cɛ ko bɛ dugu la dɛ ko bɛ sen na dɛ satanden kunkolo 12 de b'ale la walima kunkolo 13 n'a y'a bila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ Poutine ka satanden kelen n'a y'a bila Faransi dugukolo kɔ kan ɛri 4 mɔgɔ tɛ balo tuguni a bɛ dugukolo a b'a yɛlɛma ɲɛjugu kan bilahi ka daminɛ Faransi kun fa kun Poutine ka satanden kelen n'a y'a bila ka na Faransi yan a b'a yɛlɛma ɲɛjugu kan bilahi ɲɛnkali o b'a dɔn min don u yɛrɛ b'a dɔn min don a y'a lajɛ depuis kuma in fɔra don min na Américains ko k'u bɛ kɛlɛkɛminɛn di Ukraine ma Allemagne ko k'u bɛ kɛlɛkɛminɛn di Ukraine ma pour que u bɛ se ka Russie kɛlɛ Poutine y'a f'u ye depuis kɛlɛ daminɛ k'u k'a to k'u kana u sen don nin ko in na ko n'u y'u sen don nin ko in na k'a tɛ ale ni Ukraine cɛ k'a bɛ ani olu de cɛ en plus fana Poutine bɛ ka kɛlɛ kɛ Ukraine cogo min na Poutine tɛ mankan de fɛ o a tɛ fɛ ka population faga sinon tile kelen Poutine bɛ Ukraine bɔ baara la mais a tɛ fɛ ka population de faga a tɛ fɛ ka yen ci parce que ale yɛrɛ wolola yen de a bɛ fɛ ka président kelen de minɛ i ma a bɛ ka frontière dayɛlɛ ko population ka bɔ wa a tɛ fɛ ka se mɔgɔ si ma n'aw ko k'a bɛ n'o kɛlɛ tɔ juguya a bɛ Ukraine bombarder ka Amérique bombarder ka Allemagne bombarder n'o kɛra o ye diɲɛ wuli ye o ye diɲɛ wuli ye a y'aw sen bɔ nin ko in na cɛ y'a fɔ aw ye a ye kangari d'aw ye k'aw kana aw sen don nin ko in na aw taara diɲɛ jamana caman ci k'a b'a sen don a la a ma da don a la ale n'a ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na a yɛrɛ ka dugu la mɔgɔ n'u bɛ ɲɔgɔn na Ukraine ye Russie de ye k'aw da bɔ la k'aw sen bɔ la Joe Biden n'a y'a kɔnɔ fa a ka bulon la Joe Biden n'u y'a ka furakisɛ in d'a ma walima n'a ka furakisɛ in dɛsɛra a bɛ n'i jɔ ni lagasa ye t'a fɛ a y'a lajɛ dɛ Poutine depuis kuma in fɔra a y'a lajɛ voilà a y'a lajɛ voilà aw ɲɛ bɛ satanden la satanden c'est ça aw ɲɛ b'a la ale de filɛ nin ye bon aw ɲɛ b'a la depuis kuma in fɔra don min na Russie ministre de défense a taara u ka kɛlɛkɛminɛn i y'a faamuya b'a la satanden a y'a bɛɛ labɔ ka taa bila frontière 3 de la en cas
ni Joe Biden ye kɛlɛkɛminɛn di Ukraine ma n'a sera Russie ma en cas ni Allemagne ye kɛlɛkɛminɛn di Ukraine ma n'u sera k'a ci Russie la o b'a sɔrɔ ninnu labɛnnen don frontière saba kelen bɛ Amérique fan fɛ kelen bɛ Europe fanfɛla la kelen bɛ yɔrɔ jumɛn a kɔni a y'a ka dugu siri kelen quoi Satan den a y'a classé dugu bɔda bɛɛ la a ka jamana bɔda bɛɛ la a y'a bɛɛ classé depuis a fɔra ko Joe Biden ko k'a bɛna ninnu dɛmɛ u ka ministre de défense Russie ministre de défense a ka kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn tun bɛ a y'a bɛɛ bila frontière la u b'a yira k'a fɔ ko ni troisième guerre mondiale man jan dɛ an b'a fɔ Joe Biden de k'a ka sabali Ukraine bɔlen OTAN na hali ni Ukraine ma se ka don OTAN na o tɛ diɲɛ wuli ye sa a ye diɲɛ to diɲɛ ka lafiya a ye mɔgɔw to yen mɔgɔw ka lafiya Ukraine kelen bɔlen OTAN na a bɛ mun de tiɲɛ a bɛ mun de tiɲɛ diɲɛ ye mais ni danga bɛ mɔgɔ kɔ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma tellement que u y'a dɔn ko u ka président kɔrɔ min taara comment ça s'appelle cɛ in tɔgɔ yɛrɛ u ka président min tun bɛ yen nɔ n ɲinɛna tɔgɔ ye ko lagalagatɔ in u y'a dɔn k'a fɔ ko tilennen don mɔgɔ fɛn fɛn dusu ka bon hɔrɔn don o cɛ in tun tilennen don a ko k'a t'a da don manamana ko foyi la Donald Trump u y'a dɔn ka ko Trump ye mɔgɔ ɲɛnama de ye a tɛ guerre fɛ a tɛ balawu fɛ a tɛ mankan fɛ o y'o cɛ in bɔ yen ka na ni Joe Biden de ni Trump tun bɛ Amérique ni manamana ko tun tɛ kɛ yɛrɛ mais u nana ni Joe Biden ye u tɛ ko kalama a tɛ su ni tile bɔ ɲɔgɔn na a kɔrɔla dati banni mɔgɔ min si bɛ taa fo san 100 la a tɛ ba paga don hali ka tagama ka don escalier kɔnɔ a bɛ bin a yɛrɛ ma o bɛ k'o de sun sisan k'o bila Russie la mais n'a kɛra min a tɛ fɔ mɔgɔ si kɔ n'a kɛra min a tɛ fɔ mɔgɔ si kɔ Poutine ye labɛn bɛɛ sabati ni Ala y'u ci n'u ye Ukraine dɛmɛ ni maramafɛn jugu ye Poutine ɲɛ ka di Ala la Poutine mago t'a la dɛ Poutine ka sira t'a la n'i ko diɲɛ ka wuli bi Poutine pɛrɛnnen don n'i ko an ka sa bi Poutine tolitɔla don a ye sabali a ye ji fara a ka ɲamako ji kan diɲɛ nɛgɛ banna anw ma pɛrɛ fɔlɔ an bɛ fɛ ka balo dɔɔni voilà a ye diɲɛ to diɲɛ ka lafiya n bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la o mankan de tun bɛ yen depuis a fɔra ko Amérique ko k'a bɛ Ukraine dɛmɛ ni maramafɛn jugu ye Allemagne fana k'u bɛ Ukraine dɛmɛ ni maramafɛn jugu ye Poutine ka ministre de défense bɔra i y'a faamuya b'a la ka kuma fɛ k'u ka sabali o ma sɔn sabali ma a y'a ka Russie y'a ka maramafɛn jugu bɛɛ labɔ Satan den bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'ale cira hali ni muso kɔnɔma don a bɛ jigin n'ale cira ça veut dire que hali ni falen don komi misi i bɛ sa n'ale cira dɔrɔn diɲɛ wuli de Poutine y'o bɛɛ labɔ bi ka taa bɛɛ bila frontière la en cas n'u ko bɛ Ukraine dɛmɛ dɔrɔn a b'a bolo digi bidon rouge kan n'a y'a bolo digi bidon rouge kan dɔrɔn o ye Amérique bɔlen baara la n'a y'a bolo digi bidon rouge kan dɔrɔn Allemagne tɛ dɛ Allemagne ka dɔgɔ o ye Europe bɔlen baara la pewu Europe bɛɛ n'a ye Satan den kelen bila ka na Allemagne o ye Europe bɛɛ taalen ji woyo fɛ Ala k'an kisi o ma ne balimaw n bɛ tɛmɛ o la an bɛna tanti kɔrɔtum ka sanni kun fila den min ka wolo kɛra fu ye Diko bɔra ka kuma min kɛ komi sije t'a bolo argument t'a bolo tuguni Diko bɔra ka kuma min fɔ a teri jɔ de k'a b'o kuma défend mɔgɔ ye Diko dɔgɔya ka tɛmɛ e kan mais a tɛ maloya de a tɛ Ala dɔn hɔrɔn tɛ danbe t'a la a Diko ye kuma min fɔ Arasa teri sigi k'a b'o de décortiquer parce que ale ta tiɲɛna jama ta ko sanga t'a la barika banna bɛɛ y'a dɔn k'a sannen don a teri sigi k'a b'o kuma de décortiquer k'a bɛ fanga di o kuma de ma ni nin ba tun y'a dɔn k'a bɛ laban ta est ce que a tun bɛ nin wolo wa ni nin ba tun y'a dɔn k'ale ka sɛgɛn bɛ kɛ fu ye nin cogo la a tun bɛ Ala minɛ k'a to densɔrɔbaliya la a kana den yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ a ka nin maalankolon wolo k'a bɛ taa Diko ka kuma de décortiquer e ma Diko dɔgɔya waati min na Diko bɛ ka jamana intérêt défend yan waati min na maliyɛn bɛ tɔɲɔn don waati min na an ka nafolo bɛ ka buruja waati min na wari bɛ ka di ministre ma k'a ka taa kɛlɛkɛminɛn san an faw n'an baw bɛ ka sa ministre y'o wari suɲɛ Diko bɔra k'an k'o kɛlɛ e ko i t'o kɛlɛ ka tila ka taa Diko nɛni ka Diko traiter tous les noms bi e fɛn nɔgɔlen kasa bɔlen fɛn tolilen i nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la i kasa bɔlen don ça veut dire que i tolila quoi i bɛ ka bɛɛ déranger Mali kɔnɔ o de bɛ t'i sigi Diko ye min fɔ dɛ Umaru Jara bɛ ta dɛ karisa bɛ ta ne t'a dɔn an ka faamaw sigilen don ka nin lajɛ kun min na n'u t'a minɛ ka bila a kɔnɔ quoi
Ça veut que ni beka moko dérange quoi. Ça veut que har ka ni ye quoi, il t'a tenu quoi. Ni toi mais quand vidéo tout monde donné ba ye de jago ya quoi. Ni teri doma partager, i kanubara doma partager. Sur net wallahi bila be sanjul bonete do nika direct ko no. Nta do ira be émission que domina. Ta ka le ta diko ka kuma décortiquer. Et puis avec la ka minke tellement que hasidi korodo, tellement que ngane aka jugu. Bi avec la ka minke ko ni mbebe ka ke mali kono, ko cheblente ka kuma, ko Musa Marate ka kuma, ko Mosi te ka boka matseke. Ko ni ko mbebe ka ke mali kono, ko Kongo be mali do no, ko Jitambolo, ko Serebe mali do nka, ko Ibeka tlela ko nunu be bola ka matse. Ko hali Musa Mara yero matse la, ko Musa Mara kuma kan jugo fo. Ko cheble nunu e matse sugu beke. Ko Adema, ko lube matse ke, ko RPM, ya famia wala. Ne ko bibi na ko gele afle jabala ka ko Mosi te ka boka matse. Tellement ka tegele mba yere la. Jokulu be e bolo ka jokulu be ko CDR. Kunu jamatu ba barkata la tuguni o de la beka mo cité ko mo ka boni fanga kama incidente waraton na babaton de ba foko mo o ba do position ba do mimbe o position mana bobi ko be matse asimete population de betu minaka jiguka olu danga jamana chi cheblen tunye ministre de o ay munka mali corona wari masunya yawa corona wari masunya ibe ka mɔgɔ minnu cité jɔn de ye mali ci n'olu tɛ an b'olu de ka tɔɔrɔ kɔnɔ an b'olu de ka gɛlɛya kɔnɔ ni e ko k'olu ka bɔ ka marché ni fanga in contre la u yɛrɛ b'a dɔn min bɛ yen u nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la mɔgɔ si tɛ politicien ninnu fɛ n'afiriki den sigilen bɛ a ka radio so la n'i ye bubu ka wari minɛ i n'a patapata kan fɔ n'i ye bubu ka wari minɛ i n'a manamana kan fɔ kafiri mɔgɔ nɔgɔlen siri tigɛlen jugu sago faden sago den min ka wolo kɛra fufalaki ye ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ musokɔrɔba ni cɛkɔrɔbaw tugura e kɔ yan k'i ku tile fali sanfɛ i ka kɛ hɔrɔn ye jama in ka bon ka tɛmɛ wari kan jama in ka fisa ni sanu ye i taara olu falen wari de la ka taa bubu ka wari minɛ ka n'i ju sigi an da la ko bubu ka bilan ka ɲi kɔnɔ tɛ e kɔnɔ ko ala ye e da ko ministre anw genge ni bubu ka bilan tun ka ɲi a yɛrɛ fɔlɔ de tun bɛ bɔ k'a lakali ni bubu ka baara tun ka ɲi jamana kɔnɔdenw tun bɛ bubu bali tagali la i bɛ nin hɔrɔn kolon de sigi a falen dɔrɔgu la hali a tɛ yeli kɛ ko bubu ye baara min kɛ ko ministre ma kɛ c'est normal n'i ye mɔgɔw ka wari minɛ i b'a patapata kan fɔ bɛɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ni nin tɛ dɔrɔgu ta est ce que nin kan ka kun kɔrɔta bi ka maliyɛndenw lajɛ wa est ce que nin kan ka ɲɛ jɔ maliyɛndenw ɲɛna bi wa kunu ale tun bɛ cogo min na a y'a ka hɔrɔnya falen wari la k'a ka danbe falen wari la k'a kɛ jugu sago ye k'a ka ba sinamuso sago ye o de sigilen bɛ bi k'ale bɛ tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ mɔgɔ min tɛ ala yɛrɛ dɔn a t'a kumakan bonya a dalakan tɛ sali a t'a ta fan dɔn bɔnɛma wolo nantankolon ala jugu miiri bali taasi bali hɔrɔnkolon den o de sigilen bɛ bi k'ale b'a da don jamana ko kuma la ɲamɔgɔden kan ka da don jamana ko kuma la den min ma sɔrɔ so den min tɛ halalamuso den ye o kan ka da don maliko la den min ye ɲamaden ye i y'a faamuya b'a la a sɔrɔla oroze de la o de bɛ na k'ale b'a da don maliko la ala yɛrɛ bɛ barika e ɲɛ t'i kɛcogo la wa e ɲɛ t'i kɛcogo la wa ala ye e barika ban k'i ta tiɲɛ k'i halaki k'i bila k'i kɛ faden sago ye bɛɛ ɲɛna k'i kɛ jugu sago ye bɛɛ ɲɛna i ba sigilen bɛ kabila kɔnɔ bi ni kasi tɛ a tɛ se ka foyi kɛ tuguni i ba sigilen bɛ kabila kɔnɔ bi tɔgɔ min tun b'ale den na kunu bi ale den de filɛ nin ka kɛ jugu sago ye a sigilen bɛ renouveau kɔnɔ heure 3 a bɛ bɔ fara la mɔgɔ t'a lamɛn mɔgɔ ka sira t'a la bubu ka radio so renouveau a sigilen b'o kɔnɔ bɔ fara la bubu ka radio so a sigilen b'o kɔnɔ bɔ fara la a tɛ courant sara a tɛ ji sara a tɛ papaga sara kafiri den sigilen b'o kɔnɔ k'ale bɛ jamana kunkan ko kuma fɔ waati min na maliyɛn den bɛɛ bɔra k'u bɛ jamana jɔ i y'i ju ta ka taa bubu ka côté la k'i wulu i wulu den ta ka taa buwa dɛmɛ ko an ka mobili volant tirinba buwa kelen tɛ se buwa kɔrɔla buwa tɛ yeli kɛ tuguni ni tɛ se bɛ taa kɔfɛ de mɔgɔ min bɛ se o bɛ na volant minɛ mais mɔgɔw ta tun b'a kɔnɔ miiribali aw hakili b'a la depuis don min a taara kuluba n'i bɛ ka ye ɲɔgɔn ye a changera pewu a taara Karimu Keyita ka so Karimu Keyita ye 1 million de d'u ma k'o ka don essence la
a bɛ se k'olu ka kojugu fɔ yanni i ka jigi bin yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na i tɛ jigi ye mun de y'a lase bi ma a da tɛ maga o kuma la aw tɛ fɔ fo ka diɲɛ wuli bubu bolila ko min na o tɛ fɔ bubu bɛ min maliyɛnw mago b'a la a da tɛ maga o la faden sago i sigi ka arajo so la yen nɔgɔlen den hali a tɛ ko kasa bɔlen arasi bala yɛrɛ kɛlɛ y'aw bɛɛ ju tigɛ yan i tun bɛ cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ jɔn y'i gɛn ka bɔ yen barika min bɛ anw na a bɛ e la aw tun bɛ cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ jɔn y'i gɛn ka bɔ yen ani bi ye yɔrɔ sɔrɔ i bɛ min i bɛ yɔrɔ min na filime kɛ i ka bubu meja n ko a tun bɛ cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ bubu meja a tun bɛ kuma o soni kɔnɔ yen bi o ɲɔgɔn b'i bolo wa arasi bala yɛrɛ barika den k'i gɛn ka bɔ cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ i tun tɛ fɛ ka bɔ yen ne de y'i gɛn ka bɔ yen k'i bila kɛnɛ ma hɔrɔnkolon nantankolon sigilen bɛ k'a b'a da don wali la jɔn ka sira bɛ e la e kan ka juru di kan na de k'i yɛrɛ faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ni ne tun bɛ e pilasi la n tun bɛ taa tunga la de bɛɛ ka tigɛ i la a minɛna kojugu bɛɛ la a bɛ nkalon tigɛ a tɛ sali a tɛ sun a tɛ ala dɔn a tɛ miiri i y'a faamuya b'a la a tɛ faamali kɛ hali ni nin y'a ba sɔrɔ a bɛ tɛmɛ n'a ye a bɛ komi bagan a ye mɔgɔ ka foro saya ka mɔgɔ danbe b'u la fu ka tila ka taa tugu olu kɔ e ni ala na kɛra ten i bɛ k'a ka mɔgɔ bɛ kɛ e fɛ nin politisiyɛn ninnu bɛ kɛ e fɛ fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ bɛ da e la tuguni i ni mɔgɔ fɛn fɛn jɛra i y'a bɛɛ janfa i ni mɔgɔ fɛn fɛn jɛra i bɔra n'a bɛɛ ye i ni mɔgɔ fɛn fɛn jɛra i y'a bɛɛ muso jɛnɛya k'a firi sigilen bɛ yɛrɛ nouveau la bubu ka arajo so ni arajo so in kan ka datugu ka bɔ mali kɔnɔ pewu faso bɛ nɛni yen de faso bɛ buruja yen de faso danbe bɛ bɔ ala yen de ni arajo so in kan ka datugu ka bɔ mali kɔnɔ pewu parce que nafigiw kuma yɔrɔ don nafigiw kuma yɔrɔ don fasodenjuguw kuma yɔrɔ don ero nouveau kan ka datugu ka bɔ mali kɔnɔ pewu jɔn bɛ sɔn bɛɛ arasa ka taa kun bɛ kɛ arajo so la n'an y'a fɔ ko bubu ta u ka cɛ fimanba in bɛ n'i sigi bubu ta tɛ dɛ a bɛ se ka n tɛ aw kana dan ka plainte tigɛ dɛ a ye n bila jahanama kɔnɔ jɔn bɛ nin wulu in bila ka taa kun bɛ kɛ arajo so la nin wulu in jɔn bɛ sɔn a ka kun bɛ kɛ arajo so la nin mɔgɔ nɔgɔlen in jɔn bɛ sɔn a ka kun bɛ kɛ arajo so la mɔgɔ min kasa bɔlen don danbe t'a la hɔrɔn tɛ jɔn bɛ sɔn a ka kun bɛ kɛ arajo so la bɛɛ tigɛra mɔgɔ min na jɔn bɛ sɔn nin ɲuguntan fɛn in ka taa kun a yɛrɛ ɲugun b'a yɛrɛ la bi a yɛrɛ ɲugun b'a yɛrɛ la bi n'a sigira k'a yɛrɛ lajɛ bi i ɲɛ t'a halaki cogo la hara kuma to n'an bɛ to ko ale minɛna 2020 de o y'a bila 2012 a b'a fɔ ko septembre kalo tile ko septembre kalo k'a tile hakɛ bɛ bɛn tile 34 de ma walima a b'a fɔ ko i y'a faamuya b'a la mais a kɛra fatɔ de ye quoi bilahi a kɛra fatɔ de ye o de sigilen bɛ arajo la Bofara la e bɛ taa Diko ka kuma de kɔtigɛ Diko ka sira b'e la jɔn de ye Diko se dɔgɔyama ma yan jɔn de bɛ Mali kɔnɔ e ma min dɔgɔya hɔrɔnkolonden jɔn de bɛ Mali kɔnɔ e t'a ma se min ma jɔn de bɛ Mali kɔnɔ e ma mɔgɔ min danbe bɔ a la e ye kuma fɔ Diko ma hali kafiri t'o fɔ Diko ma ni ne ye mɔgɔ dɔw ye Diko kɔ an bɛ Diko fɛ dɛ olu de bɛ ka taa Arasa ka vidéo partager mais c'est honteux c'est décevant ni danbe tɛ mɔgɔ la i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ne wallahi bila Arasa kana dan ka Diko défendre a ka taa yɛlɛma Diko ka so n'i y'a ka vidéo partager ala kana hɛrɛ kɛ n ye mais i bɛ mɔgɔ dɔw de ye k'olu bɛ Diko fɛ o bɛ ka Diko lase nɛnini ma o bɛ ka Diko lase lajaba ma o bɛ ka Diko lase dɔgɔyama ma olu bɛ ka Arasa ka vidéo partager groupe ninnu kɔnɔ non ni mɔgɔ tɛ miiri a ma nɔgɔ dɛ mɔgɔ min ye ne fa nɛni k'an fa danbe bɔ a la k'a traité ko kafiri k'a tɛ ka kuma fɔ Diko ma ka bɔ hakili ma ka Diko kanubagaw to Mali kɔnɔ o ma se ka foyi kɛ bilakoro fara saba la bi olu de bɛ ka Arasa ka vidéo e cɛ ko hɔrɔnya banna diɲɛ kɔnɔ hɔrɔnya banna pewu maa bɛ duwawu de kɛ banabagatɔ minnu b'a la k'o bɛ Diko fɛ ka sɔrɔ o tɛ Diko fɛ o bɛ ka Diko lase nɛnini ma o bɛ ka Diko juguw caya o bɛ ka an bɛ duwawu de kɛ olu ye ala ka hinɛ la k'u dayɔrɔ sumaya o bɛ ka Diko tɔɲɔ bi a ka bɔ hakili ma mɔgɔ minnu b'a la bi an bɛ Diko fɛ an bɛ taa o bɛ ka Diko lase nɛnini ma o bɛ ka Diko lase lajaba ma o bɛ ka Diko lase dɔgɔyama ma bilahi n ye n kali ala la Diko t'a yafa aw si ma parce que a bɛ ka cɛkɔrɔba tɔɲɔ a tɛ aw dɔn a ka sira tɛ aw la ça veut dire a mago foyi tɛ aw la mais a bɛ ka cɛkɔrɔba lase dɔgɔyama ma mɔgɔ minnu bɛ Diko nɔfɛ bi k'o bɛ ka Diko ka k'o bɛ ka Arasa ka vidéo partager o bɛ ka kɛ Arasa fa bi
Mais c'était une honte pour vous tous. En attendant que tout le monde s'en est conflit là, mais vous l'utilisez. Ah la merde. Non, vraiment, c'est honteux quoi. Ah la merde. C'est le corps Warmaso. Est-ce que Adema Boraka, conférence Kala? Adema Marimancha. Kori wari, ko masuro, ko nogo maseka sa. O nogo wari John de Ashunya. Bobo Tea, 600 milliards. Détourné par Bobo Sissé, 600 milliards. Angela Tunganga Sanuari Miayasunya. Blende Tunganga Sanuari Miayasunya. Et Boloko Nunu Kololo mi lase malima. Ko mali be boa connaître les kelendea. Nous Kololo mi lase malima. Asimi Canada nga barake de. Aka barake shunitle. Atiseka mali jo choko dola. Nunu ka. Tellement que nous mali chi quoi. Amba shi beka Kololo kono. Isigi franka yeno. Ulutigi. Isigi no. Iba do avec ami fosa. Ko faut que Cheble nunu ka bode ko ka matsi. Ko di ko etia de fode. Ko di ko potition sara. Potition bemi, potition halakia. Ko wala, ko tunga, ko digo ka kuma, ko kanga bode, ko ka matse mali to wala. Nyango de. Non go, tellement ka barka bana. A jigi be mo de kan sisa. Akoko ko Musa mara kuma kan be se roja, ko le kuma kan te tayo si. Ko ni Musa mara kuma na ko be ta, no ko na le kuma na ko tellement ka tigamba era la bi ko. Or que kuno tunga bode Musa mara. Musa mara tu me wuli ka segere. Non men ko diɲɛ tɛ foyi ye dɛ o de la i bɛ baara fɛn fɛn na sabali fara kan i bɛ baara fɛn fɛn na i tile i bɛ baara fɛn fɛn na kɛ hɔrɔn ye a filɛ nin i bolo kɛr'i yɛrɛ kala ye natabadenya y'i dun k'i faga k'i ta tiɲɛ k'i bila wari minɛna bubu la wari minɛna karimu na wari minɛna ibk la wari minɛna bɛɛ la amadu koyita keyita y'a fɔ yan k'i tɔgɔ ko leotal bubu dɔgɔkɛ o ka wari b'i kɔnɔ i tɔgɔ bubu sise o ka wari b'i kɔnɔ i tɔgɔ Sumayila Sise o ka wari b'i kɔnɔ i tɔgɔ Sise Technologie o ka wari b'i kɔnɔ ko n'i ma kɔnta k'i k'a wele k'a ye nin tɔgɔ ninnu cité kun min na k'a b'a f'i ye o ni bi cɛ ye Amadu kɛlɛ o ni bi cɛ ye Amadu kɛlɛ sinon tun bɛ Amadu kɛlɛ don o don Amadu y'o kuma fɔ hali ka bɔ ka Amadu jaabi a m'o kɛ Amadu y'i ta i tɔgɔ ma ye Amadu Koyita Keyita Mayiga k'i bɛ k'a fɔ ale ma ko Keyita Mayiga a ko e tɔgɔ ka ca n'ale ta ye ko n'i ma kɔnta k'i k'a wele a ye Amadu ye k'a to yen i b'a dɔn a bɛ taa min kɛ yan non ko bilayi nin tɛ den yɛrɛ quoi a tila ka taa Amadu tanu de Amadu Koyita ka taa tanu ko Amadu ni Kamisa i bɛ k'a ka ministre musonin k'u ye baara kɛ Mali kɔnɔ ko ministre ma kɛ parce que n'a ma Amadu bonya Amadu a ka doso bɛɛ bɛ Amadu bolo politicien ninnu n'o b'i san i y'a faamuya b'a la o bɛ dalilu bɛɛ de sɔrɔ fɔlɔ n'o b'i san o bɛ preuve bɛɛ de sɔrɔ Amadu bɔra k'o kuma fɔ min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn k'a y'a fɔ kun min na preuve de b'a bolo a ye Amadu tanu de k'o kɛ sanu bereni ye fa b'a fɔ Amadu ɲɔgɔn tɛ Amadu Kamisa o tun bɛna baara kɛ Mali kɔnɔ a ka bɔ hakili ma mais coup d'état nana k'o la a tɛ se ka Amadu kɛlɛ tuguni non mais ko ala nin ye den jugu de ye a y'a lamɛn ka bɔ yan. NT la est-ce que a ye ministre interpellé i ye RPM cadre jɔn mankan mɛn olu bɛ kɛlɛ la fɔlɔ président nɔfɛ tribunal la i ye IRD cadre jɔn mankan mɛn olu fana bɛ kɛlɛ la tribunal la. Parina, est-ce qu'il y a eu action bas contre la vie chère à Kera Mali la Wati? Je me la Kanaros, Darosma, Betomarala, Betomarala Wati. Makenzi. Nous sommes là, Yelema, est-ce que Kloba Mangana? Nous sommes avec Tutike, Beda et communiquer simplement à Bana. Meeting T, interpellation T, marché batté, au Bekale, marché de l'Egalé clé. Contre la vie chère, marché Makaya. Élection chenille, marché de l'Egalé. Le mot voulait couler la dolibé. Mwati de la Kasmaïla Tobalola, Mwara Wati, Mousmaïla est député. Mwobe Chiga Djini. Yanika que conférencier, monsieur le Assemblée. Maintenant, tellement qu'il y a un boulot donné, il faut qu'il y ait fatoye. Tellement qu'il y a une fois, il faut qu'il y ait la ratoye. Aïre Barkata aïre la tourne, avec un monde que, ko Cheble nous kanga bode, ko ka matse, ko parce que ko viseur be. Misi deni te wara don, mais a baba don. Nous bora asimite kumade, an yɛrɛ de bɛ wuli k'o minɛ k'u canca. An bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ olu de y'a lase an ma. Mɔgɔ mun ye faso ci n'i ko olu ka bɔ ka kuma bi, o bɛ taa min? Mɔgɔ mun ye ka cɛbilentɔ fanga la, kɔrɔna wari ma sonya yan wa? E yɛrɛ ye kolokolo publicité da kɔrɔna kan yan. A ye masque don,
aya utega ko aya yoro ma jaya ka bo nyona 500 milliards au débloquer har bi ambe ka nyinante ka so ni na ni sigi ku kayeno ko mo ka bo ko ka marché ko visser be jonde ambla visser kono laga to fena bono harate meri abe drogo mi do ka ti sigi ni nunu tun kanyi asimite na nu tun kanyi ote gen ha nu tun gena joli tun be bo mo tun be sa dugu tun be wuli me gena ka bo fanga la shema wuli ka bo fanka e sigi la hara kayeno jugu sago c'est ça avec un mot de cité visser be adema be mi visser be yerde be mi visser be cheblen be mi visser be mo gote ka bo mo gote ka kuma marsite ka ke ko marsi joli kera ibe ka tlela ibe ka to mayinde nun kayinde na folote ka sunya bi fonds public te ka détourner bi ministre te ina le ni bi choko e milliard sunya te ni ya sunya ibe ta kasola ibe ka tle faso na folo tumbe sunya comme ji ibe ni joanda la ko ala ewa ayre betla ka fode ko ale kuma ka a video fana be aka mo de be ko tege ba dans te ni ka video ira la mena fatala mais tellement que la sisi mara aka emprunter ken kolosari mécanicien a te quoi nogole a fasale ko gaw fato la sisi mara to o nogole ndeni o de be video tege la sa parce que ala sa ka video te la jabu tege de ka mo photo kala pour ka video kala je ambeta au tron de la je aba fo a video euro dollar comme ça mara tunanga boko akuma ko kuma kambeta euro ja mais kona ale era kuma na ko ale kuma kan ta euro ja a era dabara de beni fode kona ale kuma na bi ko ale kuma kan ta euro ja mais ko musa mara kanga boka kuma bi ko ni musa mara kuma na ko abeta fo la hara mais kona ale kuma na ko te boya famia bala a dabara na ka sa ku kala ma na ale kuma na kuma kan ta euro sa be da ku kala doronde ma fatin sago na firi kafiri hasidi chekoro i flombe sente kono i flombe ka ke president i denka kono ni asimi munde e halakita nataba denya ni meri balia ni tasi balia ni kodon balia ni etunye ala mine ka toy dambe ko ka toy ka horonya ka ki ka dambe sani wari ki ka horonya ko bla wari sanfe ni tuma asimi place sur tu me ka ministre mais dépendant dont il be Facebook de sans faire ani biche Facebook sans faire Facebook mo yere i capable mi ko na fatila ron kolo miri bali kana ta seneke e sigere nouveau là ulu be kule sugu be jo sanjo libe kule la ye musoro dongo de be ka jigi dongo de an yere de ba to fo so mo be ni do mali ko no to ni nyata la ko mo de ka bo ka marché en tant que jokulutigi e yere te boy ka marché ya ne ka foko mo ka bo ka marché ko visser be itika saraw fara nyon ko ta kare kono itika saraw fara nyon ko ta place de indépendance la ya ne ka foko mo de ka boku ka marché ko visser be e folo de kanga boy ni ka mo na ba do min bala ni bora bi mine ki fanchi la rasa fadin sago mo nogole mo jasale mo halakile dati bane et dati banasa alke ne reta do ne rebeto kana sigi ka nyira mogo sa quoi parce que ni mogo do hakele jigina obetla ki wole che kana ni toro fo mo nyina ma site fe ka kuma ninka mo nyina ma site fe ka ni toro bo e da kono nantla sa nga mo nyina ma ba che kana ni to esa ni to ni bana mo bi wole kana de fuye takala kama ka sa ni nesa ne ne arasa be ne be jigi mali kono bi ko ne arasa ka ta voto la ka president ni ma ke president ala kana barka do ne be jigi mali kono sa ko mo ka voter ne arasa ni mata ka da ala kana hera kenyi ka da mu ka ya dambe de fali wari la ni dambe fe wala ikira baga ikira fu falaki ikira lashi mo dambe ikanga mine ka teme fembeka ika dignité kana fali fuela et ka dignité flenatala société de transport sur les Sénégalais bini sigandala koko cheblen ka bo ka marché jama de be cheblen ko jama de be adema bulu ambe tora min kono jonda la sama adema ta ya ibe ka parti politique munu fo nko lu de malichi ou gene ko fe ka marfata ko kama population ka bo kama ku gen o be na mu marsa ka andala ya o to ku yera fara ayani ka fo ko lu ka boku ka tama mumbe erela et se ka tama et se ka wuli ka nunu guerre i sigi fan kan ye lâché de beaucoup mal à la merci beaucoup.